Ovo je priča koja kao da je sišla sa stranica nekog thriller romana, samo što su ovdje akteri stvarni. Mjesta su stvarna, a ulozi su ono najveće što može da postoji: mir, rat, pravda, suverenitet i nacionalni identitet. Naime, sve je počelo kao niz izjava na jednom forumu u Sankt Peterburgu, ali to nije bio običan skup. Tu se naime okupila ruska politička elita, a glavna zvezda večeri bio je čovjek koga svi znaju, a to je Dmitrij Medvedev. Onaj Medvedev koji je nekada bio premijer, pa predsjednik, pa opet premijer, a sada je na poziciji zamjenika predsjedavajućeg Savjeta bezbednosti Rusije. I šta je on tu sve rekao? Pa da budemo iskreni, rekao je ono što je mnoge natjeralo da sednu i dobro razmisle, jer njegova poruka nije bila samo diplomatska fraza. To je bilo nešto mnogo dublje, nešto što je zapravo bila najava poteza koji bi mogli da promene mapu Evrope. Medvedev je najavio da će Rusija tužiti Baltičke države, Letoniju, Litvaniju i Estoniju Međunarodnom sudu pravde u Hagu. I naravno, odmah se postavlja pitanje zbog čega? Zbog diskriminacije ruskog stanovništva, zbog progona rusofona, zbog onoga što oni zovu teškim kršenjem ljudskih prava. Prema Medvedevljevim rečima, kako prenosi TASS, predsudska faza je završena još kraj maja. To znači da su svi pokušaji da se spor reši mirnim putem propali. Nema više pregovora. I sada, kako on kaže, uskoro će uslijediti zvanične tužbe. Ali da ne bude zabune. Medvedev je bio jasan. On je rekao da postoji konvencija iz 1965. godine koja daje pravo državama, članicama da se žale na ovakve stvari. I Rusija, kaže on, namerava da iskoristi sva raspoloživa pravna sredstva i to nije prazna pretnja. Sa druge strane, ova priča o baltičkim državama nije jedina koja se tamo otvarala. Daleko od toga, jer Medvedev je istog dana na istom forumu izneo jedno mnogo ozbiljniju prijetnju. On je zaprijetio ratom, i to ne bilo kakvim ratom, već ratom kao odgovorom na pokušaje sprovođenja odluka Međunarodnog krivičnog suda. Tu priča postaje još napetija. Naime, Medvedev je izjavio, kako prenosi RIA Novosti, da bi pokušaj sprovođenja presuda tog suda protiv ruskog rukovodstva mogli da dovedu do rata. I ne samo to. On je dodao da bi svaki drugi pokušaj organizovanja politički motivisanih suđenja protiv Rusije također mogao da ima iste posljedice. Doslovno je rekao, u najgorem slučaju to bi moglo da dovede do rata u doslovnom smislu te reči. Ljudi, ovo nije mala stvar. Nije stvar koju neko kaže tek onako, da bi skrenuo pažnju. Ovo je direktna prijetnja izrečena pred svetom i preneta preko svih svjetskih agencija. Medvedev je pozvao zapadne političare da ozbiljno shvate te rizike i to nije bio puki performans. Jer on je podsjetio da Rusija, ali i Sjedinjene Američke Države i Narodna Republika Kina ne priznaju nadležnost Međunarodnog krivičnog suda. Zato, kako on objašnjava, pokušaj suda da pokrene postupke protiv ruskih zvaničnika nemaju pravnu osnovu. Rusija nije potpisnica Rimskog statuta, pa samim tim, prema njihovom shvatanju, odluke tog suda se ne mogu primjenjivati na Moskvu. Ali pazi sad, upravo u to vrijeme pojavila se jedna druga prilično senzacionalna vest. Naime, tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khan, onaj isti koji je izdao nalog za hapšenje Vladimira Putina, smijenjen je sa te funkcije. A koji je razlog? Navodno seksualno uznemiravanje. Prema informacijama koje se pominju u medijima, uključujući ruske portale, smijenjen je posle istrage koju je sproveo UN. Iako konačnu odluku o njegovoj sudbini tek treba da donese Skupština država članica suda, za sada je jasno da je taj proces već uveliko pokrenut. I sada se postavlja pitanje, da li je ovo puka slučajnost ili je Rusija na neki način doprinela ovoj smeni? Zvanično to nije potvrđeno, ali Medvedevljeve izjave i najava tužbi imaju svoj kontekst. Oni su na svoj način poslali poruku: nećemo dozvoliti da nam se sudi i svako ko pokuša da nas dovede pred sud platit će cenu. I tu priča postaje još složenija, jer
Medvedev nije stao samo na prijetnjama i tužbama, on je govorio i o Ukrajini i to na prilično jasan način. On je naime izneo moguće opcije za promjenu režima u Kijevu. Prema njegovim rečima, kako prenosi Global Press, postoji nekoliko scenarija. Prvi su izbori, ako se uopšte održe. Drugi je svrgavanje vladajuće hunte revolucionarnim putem, a treći je uspostavljanje efektivne kontrole nad što većim brojem teritorija. To je, kako on kaže, način da se dođe do legitimnih vladinih institucija koje će građanima omogućiti da izraze svoje zahteve i obezbede sigurnost. Ove reči su izgovorene dan nakon što je Vladimir Putin izjavio da se kijevski režim može opisati samo kao neonacistički, što je, kako kaže, nešto nečuveno od Drugog svjetskog rata. Putin je rekao da kijevske vlasti veličaju naciste na državnom nivou i da u Rusiji i drugim civilizovanim zemljama to ne bi bilo moguće. I upravo se tu sve povezuje, od baltičkih država do Ukrajine, od Međunarodnog suda do prijetnje ratom. Rusija kroz usta Medvedeva jasno poručuje: neće dozvoliti da joj se kroji pravda, neće dozvoliti da joj se nameće krivica i spremna je da ide do kraja. A kraj, kako on kaže, podrazumeva i rat. Ali to nije sve, jer Medvedev je govorio i o novcu i to je još jedna bitna karika u ovoj priči. On je na istom forumu izjavio da je Rusija pripremila mere za odmazdu u vidu zapadne strane imovine na svojoj teritoriji. Ovo je odgovor na potencijalnu konfiskaciju ruske suverene imovine u inostranstvu. Podsjetimo, američki senatori su predložili da Ukrajina koristi zamrznutu imovinu Ruske centralne banke za kupovinu vojne opreme, a zemlje G7 su od početka godine već izdvojile Kijevu 6,6 milijardi dolara od prihoda od zamrznute ruske imovine na zapadu. I sada Rusija kaže: dobro, ako vi uzimate naše, mi ćemo uzeti vaše. I to ne kao praznu prijetnju, već kao pripremljenu meru. To je eskalacija na ekonomskom polju koja se savršeno uklapa u sve ostalo što smo čuli. Pazi sad kako se sve ovo slaže u jednu sliku. Sa jedne strane imamo Rusiju koja najavljuje tužbe protiv baltičkih država, optužujući ih za diskriminaciju. Sa druge strane prijeti ratom zbog Međunarodnog krivičnog suda, a sa treće strane priča o promjeni režima u Kijevu, bilo putem izbora, revolucije ili vojne kontrole. I na kraju prijetnja zapadnom strane imovine kao odgovor na zapadne sankcije. Nije teško zaključiti da je Rusija odlučila da pooštri retoriku, i to na svim frontovima, pravnom, vojnom, političkom i ekonomskom. Pitanje koje se nameće je da li je ovo samo taktika zastrašivanja ili su ovi potezi deo ozbiljne strategije, jer ono što je Medvedev rekao u Sankt Peterburgu nije bilo improvizovano, to je bio koordinisan nastup u kome su izrečene poruke koje su odjeknule širom sveta. Medvedev je, na primjer, ranije govorio o tome da UN nije iskorenila ideju ravnopravne superiornosti iz Europe, da je militarizacija Ukrajine pokušaj Zapada da obuzda Rusiju, da sa marionetskim režimom u Kijevu nije moguć dijalog na ravnoj nozi. Sve su to poruke koje idu u istom smjeru. Rusija ne priznaje postojeći poredak, namerava da ga menja i spremna je da za to koristi sva sredstva. I tu dolazimo do ovog pitanja: kako će Zapad odgovoriti? Do sada smo vidjeli samo uobičajene diplomatske fraze, ali bez konkretnih poteza. SAD su, kao što znamo, donijele odluku da Ukrajina koristi zamrznutu rusku imovinu, ali Rusija već uzvratila prijetnjom. Baltičke države su pod pritiskom, i to ne samo političkim, već i pravnim, a Međunarodni krivični sud je nakon smjene tužioca u određenoj vrsti krize. Pitanje je da li će Zapad shvatiti ove prijetnje ozbiljno ili će ih ignorisati kao još jedan deo ruske propagande, jer ako ove reči shvatimo doslovno, onda smo na ivici ozbiljnog sukoba. Slušaj ovo. Medvedev nije samo rekao da će se Rusija žaliti sudu, on je rekao da će iskoristiti sva raspoloživa odbrambena sredstva, on je rekao da provođenje odluka suda može dovesti do rata, on je rekao
da će promjena režima u Kijevu biti izvršena na bilo koji način i na kraju rekao je da će zapleniti stranu imovinu. To nije jezik diplomatije, to je jezik ultimatuma. I dok sve ovo slušamo, možemo da se zapitamo, da li su spremni za ono što dolazi? Da li je svijet zaista spreman za sukob koji bi mogao da izbije iz ovih najava ili će kao i obično doći do pregovora, smirivanja tenzija i nekog kompromisa? Ono što je sigurno jeste da se Rusija ne šali. Ona je spremna da brani svoje interese kako na sudu, tako i na bojnom polju. I svi akteri, od Vašingtona do Brisela, od Haga do Kijeva, morat će da vode računa o ovim rečima, jer ponekad reči su samo uvod u ono što sledi. I to menja celu sliku, jer u tom istom periodu stigle su i vesti o drugim akterima, na primjer iz Rumunije. Naime, Rumunski predstavnički dom je odobrio zakon o ujedinjenju sa Moldavijom. To je potez koji direktno utiče na granice, na stabilnost regiona i koji se savršeno uklapa u ovu priču o promjeni mapa, o reviziji granica, o pravima naroda. I dok se Rusija bavi Baltičkim državama i Ukrajinom, Rumunija na svoj način pokušava da preoblikuje svoj deo Evrope. I tu dolazimo do još jednog važnog detalja. Bivši generalni sekretar NATO-a je u isto vrijeme pozvao Evropu da donosi odluke bez brige o Trumpovoj reakciji. To je direktan udar na američko liderstvo, na savezništvo, na ono što je decenijama bilo neupitno. I to nije slučajnost. To je signal da se Evropa priprema za svijet u kome SAD više nisu garant sigurnosti, bar ne na način na koji su to bile ranije. I sada kada sve to spojimo, imamo Rusiju koja prijeti ratom, koja tuži Baltičke države, koja najavljuje promjenu režima u Ukrajini, koja sprema zaplenu imovine. Imamo Rumuniju koja menja odnos prema Moldaviji. Imamo NATO bez jasnog liderstva. Imamo klimatske promjene, imamo ekonomske tenzije. Sve to deluje kao savršena oluja. I pazite još nešto. Medvedev je spomenuo i da se dijalog sa marionetskim režimom u Kijevu ne može voditi na ravnoj nozi. To je direktno poručivanje da Rusija ne priznaje legitimitet ukrajinskoj vlasti. I to nije nova stvar, ali je sada rečeno u kontekstu svih ovih drugih pretnji. To znači da oni više ne gledaju na Kijev kao na pregovaračkog partnera, već kao na teritoriju koju treba dovesti pod kontrolu. I upravo tu nastaje najveći problem, jer ako Rusija ne priznaje ukrajinsku vladu, ako je smatra nelegitimnom, ako najavljuje njenu smenu na bilo koji način, onda je svaki pregovor nemoguć. Jedino što ostaje je sila. A sada hajde da razmislimo o posljedicama. Prvo, Baltičke države. One su članice NATO-a. Ako Rusija pokrene sudski postupak protiv njih, to nije vojni napad, ali je politički i pravni pritisak. Međutim, ako se situacija zakomplikuje, ako dođe do nekog incidenta, pitanje je kako će NATO reagovati. Da li će članice petog člana shvatiti ozbiljno ili će doći do podele unutar samog saveza? Ako bivši generalni sekretar NATO-a već poziva Evropu da ne pita Ameriku za dozvolu, to znači da su podele već tu. Drugo, Međunarodni krivični sud, smena tužioca Karima Kana, otvorila je pitanje kredibiliteta celog suda. Ako Rusija uspe da obezvredi njegove odluke, ako pokaže da njegove presude nemaju težinu, onda ceo sistem međunarodnog krivičnog prava dolazi u pitanje. I ne samo za Rusiju, već i za druge zemlje koje ne priznaju njegovu nadležnost poput SAD-a i Kine. Treće, ekonomija. Zaplena imovine je dvosekli mač. Ako Zapad uzme rusku imovinu, Rusija će uzeti stranu. To znači da strane kompanije koje posluju u Rusiji, a ima ih mnogo, mogu da ostanu bez svega. I to neće pogoditi samo Rusiju, već i te iste zapadne zemlje, jer velike korporacije imaju ogromne investicije u Rusiji i njihov gubitak bio bi ogroman. I na kraju najvažnije, ljudi. Dakle, svi ovi potezi, sve ove pretnje, sve ove tužbe i kontratužbe na kraju se svode na obične ljude, na Ruse koji žive u Baltičkim državama, na Ukrajince koji su na udaru, na Evropljane koji plaćaju veće račune za struju i gas, na Amerikance koji gube poverenje u svoje lidere. I tu dolazimo do ključnog pitanja, gde smo zapravo stigli? Da li smo na pragu novog hladnog rata ili smo već u nečemu gorem? Da li su ove reči samo još jedan deo velike igre
ili su stvarni koraci ka sukobu i šta je sa običnim ljudima koji nemaju utjecaja na ove odluke, a snosit će njihove posljedice. Eto, to su pitanja koja ostaju otvorena. I dok mi ovdje pričamo, neko tamo u Moskvi, Vašingtonu, Briselu ili Kijevu već donosi odluke koje će utjecati na sve nas. Zato je važno da pratimo ove stvari, da ih analiziramo, da ne dozvolimo da nas propagandni narativi odvedu u pogrešnom smjeru i da se zapitamo koliko smo mi kao pojedinci spremni za ono što dolazi, jer svijet se menja brzo i te promjene ne čekaju nikoga. Šta vi mislite o svem ovome? Da li su ove prijetnje realne ili je reč o političkom teatru? I kako vidite budućnost Europe u narednih godinu dana? Pišite u komentarima. Svako dobro.